बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करे अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जोड़ उम्मुल हवाइस यानी बुराइयों के जड़ है, क्यों न कि उससे मुआशरे में बेशुमार बुराइयाँ जन्म लेती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है कि सच को लाजिम कर लो, क्यों न कि सच्चाई नेकी के तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है। आदमी बराबर सच बोलता रहता है और सच बोलने की कोशिश करता रहता है, यहाँ तक कि वह अल्लाह के नज़दीक सदीक लिख दिया जाता है। ये उसे बच्चों क्यों न कहे जोड़ फजूर के तरफ ले जाता है और फजूर जहन्नम का रास्ता दिखाता है। आदमी जोड़ बोलता रहता है, जोड़ बोलने की कोशिश करता रहता है, यहाँ तक कि उसे अल्लाह के नज़दीक कज़ाब लिख दिया जाता है। एक फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स जोड़ बोलना छोड़ दे तो मैं उसके लिए एक मकान का जामिन हो जिसके लिए जन्नत के किनारे पर बनाया जाएगा। जिससे झगड़ा करना छोड़ दिया और वो हक पर है, यानी हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, उसके लिए जन्नत के वस्त में मकान बना दिया जाएगा। और जिसने अपने अखलाक अच्छे किए और उसके लिए जन्नत के आला दर्जे में मकान बनाया जाएगा। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब बंदा जोड़ बोलता है तो उसके बदबू से एक फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। मजीद फरमाया कि बड़े हयानत के बात यह है कि तो अपने भाई से कोई बात कहे और वो तुझे उसमें सच्चा जान रहा है और तू उससे जोड़ बोल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली है कि मोमिन को तबाह में तमाम हसलतें हो सकती है मगर हयानत और जोट नहीं, यानी दोनों चीज़ें ईमान के खिलाफ है। ये मोमिन को उनसे दूर रहना ज़रूरी है। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मोमिन बुज़दिल हो सकता है? फरमाया हाँ। फिर अर्ज़ किया गया, मोमिन बहेल हो सकता है? फरमाया हाँ। फिर पूछा क्या मोमिन किज़ाब हो सकता है? फरमाया नहीं, लेकिन उसके बावजूद 3 जगह ऐसे हैं जहाँ पर झूठ बोलना जायज़ है। नंबर 1, आदमी अपनी बीवी से बात करे ताकि उसको राज़ी कर ले, अपनी बीवी को खुश कर सके। मियाँ बीवी में से हर एक के लिए ये जायज़ है कि वह दूसरों को खुश करने के लिए ऐसे बात कह दे। मसलन दोनों में से कोई दूसरे से ये कहे कि मैं तुमसे बेफना मोहब्बत करता हूँ, तो ये जायज़ हुआ, उसके दिल में मोहब्बत न भी हो। नंबर 2, जंग में जोड़ बोलना ताकि दुश्मन को पसपा किया जा सके और इस्लामी लश्कर को किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सके। जंग के दौरान अपने मुकाबिल को धोखा देना जायज़ है। उसी तरह जब जालिम जुल्म करना चाहता है, उस जुल्म से बचने के लिए भी जोड़ बोलना जायज़ है। नंबर 3, लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए जोड़ बोलना जायज़ ही नहीं बल्कि ज़रूरी है ताकि दो मुसलमान भाइयों के दिल में नफ़रत को मोहब्बत में बदला जा सके। दो लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए जोड़ बोलना कि उसके सामने ये कह दो कि वह तुम्हें अच्छा जानता है, तुम्हारी तारीफ़ करता है कि उसने तुम्हें सलाम कहा भेजा है, और दूसरे के पास भी उसे कसम के बातें करें ताकि दोनों में अदावत ख़त्म हो जाए और सुलह हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बढ़िया से फरमाया कि बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएगी। फिर उसके परेशान होने पर वजाहत फरमाई कि मेरी मुराद ये है कि जन्नत में जवान होकर जाएगी, बढ़ापे के हालत में कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। उसी तरह एक मौका पर जब एक साइल ने ऊँटनी मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम आपको ऊँटनी का बच्चा देंगे। जिसने परेशान होकर पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اونٹنی کا بچہ میں نے کس کام آئے گا، مجھے تو بڑا اونٹ چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یار اونٹ اسے اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرماتے کہ میری والدہ نے مجھے بلایا کہ میرے پاس آؤ تمہیں کچھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا قیب نے فرمایا کیا کوئی چیز دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کھجور دوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو کچھ نہ دے تو یہ تیرے ذمہ جوٹ لکھا جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کائنوں کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات وہ ایسے بات بتاتے ہیں جو درست ثابت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ درست بات جنات کے طرف سے ہوتی ہے جسے وہ کاہن کے کان میں ڈال دیتے ہیں، جیسے ایک مرغ دوسرے مرغ کے کان میں آواز پہنچا دیتا ہے اور پھر کاہن اس میں سے 100 سے زیادہ جوٹ ملا لیا کرتا ہے۔ ایک یتیم بچہ علم سے فارغ ہو کر مزید علم حاصل کرنے بغداد جانا چاہتا ہے، ماں سے اجازت طلب کرتا ہے اور اسے بہو بھی اجازت دیتی ہے، اس کے قمیص کے اندر 40 دینار سی دیتی ہے اور بچے کو سچ بولنے کی تلقین کرتی ہے۔ یہ بچہ قافلے کے ساتھ روانہ ہوتا ہے۔ قافلے کو ہمدان کے قریب ڈاکو گھیر لیتے ہیں۔ ایک ڈاکو اس بچے سے پوچھتا ہے کہ تیرے پاس کیا ہے؟ بچے کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو اس کو مذاق سمجھ کر چلا جاتا ہے اور اپنے سردار کو اس بچے کے بارے میں بتاتا ہے تو سردار اس بچے کو بلا کر اس سے پوچھتا ہے۔ بچے پھر سچ بولتا ہے۔ اس کے قمیص جب چیک کرنے پر 40 دینار برآمد ہوتے ہیں تو سردار کہتا ہے اگر تو ہمیں نہ بتاتا تو ہم اس مال کو پا نہ سکے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ بچے نے کہا میرے ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ سردار نے یہ سنا تو اس کی دل پر چوٹ لگی اور زار وقار سے رونے لگا اور کہنے لگا بچہ تو کتنا اچھا ہے، اپنے ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، اور ہم کتنے بری ہیں کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر رہے اور مخلوق کو لوٹ کر رہے ہیں۔ پھر کیا تھا سردار اور اس کے ساتھیوں کے دل کے دنیا ہی بدل گئی، وہ انسان بن گئی۔ یہی بچہ آگے جا کر بہت بڑے بزرگ بنے اور آج دنیا جنہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، جھوٹ ایک ایسا پھل ہے جس کا شمار گناہ کبیرہ میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں 4 بارے میں تعالیٰ بے شک اللہ اس کو راہ نہیں دکھاتا جو جھوٹ کے لیے عرب میں عذاب کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی جھوٹے اور جھوٹ بولنے والے کے ہے، کیونکہ ایک ایسی برائی ہے جس سے دوسرے تمام برائیاں نکلتی ہے، اس لیے جھوٹ کو تمام برائیوں کے جڑ بتایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی مذمت فرمائی اور ارشاد فرمایا جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ میں لے جانے والا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کے ایک علامت یہ بھی بتا دی ہے کہ جب منافق گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور منافق کیوں نہ کہ دل میں کچھ اور رکھتا ہے اور زبان پر کچھ اور لاتا ہے، اس لیے وہ جھوٹ منافق قرار پائے گا۔ جھوٹ بول کر سودا بیچنا حرام ہے، اس میں سے ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ، دوسرے مسلمان کے ساتھ دھوکہ اور فریب کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار ہونے کے حالت میں اٹھائے جائیں گے سوائے اس شخص کے جو نیک کا کام کرے،
मसलन सदका वगैरह दिया करे। सच बोले, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ ज़ियारत में जोटे किस्में खाने वालों से न गुफ्तगू करेगा, न उसके तरफ तवज्जो फरमाएगा और न उसे पाक करके जन्नत में दाखिल करेगा, क्योंकि वो शख्स जोटे किस्म के ज़रिए अपने माल व तिजारत को फ़रोग़ देने वाला होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, सच्चा और अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन नबियों, सदीक़ों, शहीदों और वलियों के साथ होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने के तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें सच बोलने के तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक मेरे और आपके बख्शिश फरमाए। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 मुबारक नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छे लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में अल्लाह ताला के 99 मुबारक नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें और मरहबा इस्लामिक टीवी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब